ओम शांति 24/11/2024 महावाक्य अव्यक्त बाप दादांकर मुरली पुनरावृत्ति है 15/12/2002 हेडिंग लाइन अच्छी समय अनुसार लक्ष्य एवं लक्षणर समानता द्वारा बाप समान हुआ। आज अव्यक्त बाप दादांकर मुरलीर हेडिंग है समय अनुसार लक्ष्य एवं लक्षणर समानता द्वारा बाप समान हुआ। विस्तार है আজি बाप दादा निजर चारिआडर समस्त स्वमानधारी पिलामानकु देखि हर्षित हेउछन्ति। एही संगम जुगरे तुममानकु जेउ स्वमान मिलुछि ताठारु बड़ स्वमान सारा कल्प भितरे अन्य कौनसी भी आत्मा को प्राप्त होई पारिब नाही। तेबे तुममानकर स्वमान केते बड़ ताहा जानिछ तो? स्वमानर निशा मध्य केते बड़ से कथा बुद्धि रे रहुछि तो? तेबे स्वमानर माला तो बहुत बड़। गोटिए गोटिए स्वमान रूपी दाना को गणी गणी तार निशारे लभलीन होई जाओ। तेबे एही सब स्वमान अर्थात उपाधि गुड़िक तुममानकु स्वयं बाप दादांक द्वारा ही प्राप्त होइछि। स्वयं परमात्मा द्वारा स्वमान गुड़िक प्राप्त होइथिबा कारणरू एहार आत्मिक निशा को एभली कौनसी अथॉरिटी वाला नहीं बा काहार भी क्षमता नहीं जे कि हलचल करी देई परिबो। काहेकि ना एहा तुमको स्वयं अलमाइटी अथॉरिटी अर्थात सर्वशक्तिमान परमात्मा ठारू प्राप्त होइछि। तेबे बाप दादा आज अमृत बेलारे सारा विश्वर सबु पिलांक आड़े चक्र लगाई देखिले जे प्रत्येकंक स्मृति रे केते स्वमानर माला पड़ी रहिछि एवं माला को धारण करिवार अर्थ हैला स्मृति द्वारा सही स्थिति रे स्थित रहिबा। तेणु निजको निजे चेक कर एही भली स्मृतिर स्थिति केते मात्रा रे रहुछि। बाप दादा देखुथिले जे स्वमान निश्चय एवं एहार आत्मिक निशा दुईटी जाकर संतुलन केते रहुछि। तेबे निश्चयर अर्थ हैला एहार ज्ञानवान हेबा एवं आत्मिक निशा हैला शक्तिशाली हेबा। तेबे ज्ञानवान हेबारे मध्य दुई प्रकार पिलामानकु देखिलु। गोटिए हेले ज्ञानी द्वितीय प्रकार हेले ज्ञान स्वरूप। तेबे निजे निजको पचार मु किए। बाप दादा ए कथा मध्य जानिछन्ति जे पिलामानकर लक्ष्य बहुत उच्च अटे। कौन उच्च लक्ष्य अटे ना? केते उच्च लक्ष्य रखिछ? समस्ते कहउछन्ति आमे बाबांको समान हेबो। तेबे बाबा जेपरी उच्चरु उच्च अटंती सेहीपरि बाबांको समान हेबार लक्ष्य मध्य केते उच्च अटे। तेणु तुममानकर लक्ष्य को देखि बाप दादा मध्य बहुत खुशी हेउछन्ति। किंतुर अर्थ सुनाइबु तो? कौन कहउछ टीचर माने एवं डबल विदेशी माने सुनिब तो? बुझी तो सारिलणी ना? बाप दादा लक्ष्य सहित लक्षण को मध्य समान देखा चाहूँगी। एबे समस्ते निजे निजको पचार जे मोर लक्ष्य एवं लक्षण अर्थात वास्तविक स्थिति समान अटे तो? काहेकि ना लक्ष्य एवं लक्षण समान हेबा ही बाप समान हेबा। तेणु समय को दृष्टि रे रखी एहार समानता को निकट को आण। वर्तमान समय बाप दादा पिलामानकर गोटिए कथा देखि पारुनाहांती। केतेक पिला भिन्न भिन्न प्रकार रे बाबांक समान हेबा पाई मेहनत करुछन्ति। तेबे बाबांक प्रति मोहब्बत अर्थात स्नेह थिले मेहनत करिवार तो आवश्यकता नहीं। कारण जेउठी मोहब्बत अच्छी सेठारे मेहनत नहीं। जेहेतु देह अभिमानर ओलटा निशा तुममानकर स्वभाव रे परिणत होई जाइछि तेणु एहा स्वाभाविक मध्य होई जाइछि। कौन देह अभिमान रे आसीबा पई पुरुषार्थ करिबा को पडुछि कि ना?
63 जन्म कौनसी पुरुषार्थ करिछ कि किंतु एहा तुमर स्वभाव परिणत हो जाइछि एवं स्वाभाविक स्थिति पलटि जाइछि जहाँकि एबे मध्य केबे केबे एही कथा देउछ जे आमे देही अर्थात आत्म अभिमानी हेबा परिवर्ते देह अभिमान रे आसी जाउछु। तेणु देह अभिमान जेपरी स्वाभाविक संस्कार हो जाइछि सेहीपरि एबे देही अभिमानी स्थिति मध्य स्वाभाविक हेउ एवं संस्कार रे परिणत हो जाऊ। तेबे काहार नेचर अर्थात संस्कार बदलिबा मध्य कष्टकर अटे। जेपरी एबे मध्य केबे केबे कहूछना मोर सेभली कौनसी उद्देश्य नथिला किंतु मोर संस्कार ही एही भली। जदि सेही भली नेचर को तुमे माने स्वाभाविक संस्कार रे परिणत करि देइछ तेबे बाबांक समान हेबार नेचर को कौन नेचुरल अर्थात स्वाभाविक संस्कार रे परिणत होई परिबो नाही। जदि ओलोटा नेचर बसीभूत होई पारुछ तेबे बाबांक समान हेबार यथार्थ नेचर को धारण करिबारे मेहनत काहींकी लागुछि। तेणु बाप दादा एबे सबु पिलांकर स्वाभाविक देही अभिमानी संस्कार देखिबाकू चाहुछंती। ब्रह्मा बाबांकू तो देखिछ चालिबा बुलिबा समय बा जे कोनोसी करिबा समय देही अभिमानी स्थिति तांकर स्वाभाविक संस्कार पलटि जाइथिला। बाप दादा एबे गोटिए समाचार सुनिबाकू पाइले जे आजिकाली दादी माने विशेष करी एही कथा उपरे आलोचना करूचंती जे फरिश्ता अवस्था कर्मातीत अवस्था बाप समान अवस्था किपरि स्वाभाविक होई परिबो। एहा आमर स्वभाव रे परिणत होई जीव। एही विषय आलोचना करूछना दादीजींक मन भितरे मध्य एही कथा बारंबार आसुछि ना मु फरिश्ता हो जाती कि कर्मातीत हो जाती कि बाबा प्रत्यक्ष हो जाती कि। तेबे फरिश्ता हेबार बा निराकारी कर्मातीत अवस्था हेबार विशेष साधन हेला निरहंकारी हेबा। कारण निरहंकारी आत्मा ही निराकारी होई पारिबो। सेथिपाई बाबा मध्य ब्रह्मांक द्वारा शेष मंत्र रूपरे निराकारी सहित निरहंकारी हेबा पाई कहिछंती। केवल निजर देह बा अन्य काहार देह प्रति आकर्षित हेबा एहाकू ही देह अहंकार बा दैहिक स्मृति कहा जाऊ नाही। कारण देह अहंकार मध्य रहिछि एवं देह भान अर्थात देहर स्मृति मध्य रहिछि। तेबे निजर देह बा अन्य काहार देहर स्मृति रे रहिबा एथिरे तो अधिकांश पिला पास हो जाइछंती। जेउ माने पुरुषार्थ करिवार लगन रे रहुछंती अर्थात सच्चा पुरुषार्थी अटंती सेमाने देह अभिमान एही मोटा रूप ठारू ऊर्ध्वरे अछंती। किंतु देहभान अर्थात दैहिक स्मृतिर अनेक गुड़िए सूक्ष्म रूप मध्य रहिछि जहार तालिका तुमे माने परस्पर मिसी बाहर करिब। बाप दादा आज ताहा सुनाऊ नाहंती। आजि पाई एतिकी शिक्षा बहुत होई गलानी। काहेकि ना तुमे समस्ते बुद्धिमान अट। तुमे माने तो जानिछ ना जदि समस्तंकु पचरा जीव तेबे समस्ते बहुत बुद्धिमान भावरे सुनाई पारिबे। किंतु बाप दादा केवल गोटिए छोटिया एवं सहज पुरुषार्थ बताउछंती जे सर्वदा निजर मन वचन कर्म एवं संबंध संपर्क रे एही तीनोटी शब्दर शेष मंत्रटी को स्मृति रे रखिथाओ निराकारी निरहंकारी एवं निर्विकारी। जेतेबेले भी कौनसी संकल्प करूछ प्रथमे चेक कर जे एहा महामंत्र संपन्न अटे तो अर्थात एथिरे तीनोटी जाक महामंत्र अंतर्निहित अटे तो। सेही भली निजर बाणी रे कर्म रे सबुथिरे केवल एही तीनोटी शब्द को मने रखिथाओ एवं तुलना करुथाओ। एहा तो सहज अटे ना। सारा मुरली को मने रखिबाकू कहूनाहु किंतु एही तीनोटी शब्द को मने रख। एही महामंत्र
ତୁମର ସଂକଳ୍ପକୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିଦେବ। ବାଣୀରେ ନିର୍ମାଣତା ଆଣିବ, କର୍ମରେ ସେବା ଭାବ ଆଣିବ ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ସର୍ବଦା ଶୁଭ ଭାବନା ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାମନାର ବୃତ୍ତି ଜାଗ୍ରତ କରିବ। ବାପ ଦାଦା ପିଲାମାନଙ୍କର ସେବାର ସମାଚାର ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କୋର୍ସ କରାଇବାର ସେବା କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟିଏ କୋର୍ସ ବାକି ରହିଯାଇଛି। ତାହା ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ସେହି ଶକ୍ତିର ବା ଫୋର୍ସର କୋର୍ସ କରାଇବା। ଶକ୍ତି ଭରିବାର କୋର୍ସ କେବଳ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣାଇବାର କୋର୍ସ ନୁହେଁ, ବାଣୀ ଶୁଣାଇବା ସହିତ ଶକ୍ତି ଭରିବାର କୋର୍ସ ମଧ୍ୟ କରାଇବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା କେବଳ ଭଲ ଭଲ କହିବେ ନାହିଁ ବରଂ ଭଲ ହୋଇଯିବେ। ତେବେ ସେମାନେ ଏହିଭଳି ଅନୁଭବ ଶୁଣାନ୍ତୁ ଯେ ଆଜି ମୋତେ ଶକ୍ତିର ଆଞ୍ଜୁଳି ମିଳିଗଲା। ଯଦି ଆଞ୍ଜୁଳିର ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ ହୋଇଗଲା ତେବେ ବି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଅଟେ। ତେଣୁ କୋର୍ସ ପଛେ କରାଅ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ କୋର୍ସ କରାଇ ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଅ। ତେବେ ବି ଜାଣିଲ ତ ବାପ ଦାଦା କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଲକ୍ଷଣକୁ ସମାନ କର। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଦେଖି ବାପ ଦାଦା ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ କେବଳ ଦୁଇଟିକୁ ସମାନ କର, ତାହା ହେଲେ ବହୁତ ସହଜରେ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହୋଇଯିବ। ବାପ ଦାଦା ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମାନ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ, ନିଜଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବାପ ଦାଦା ସର୍ବଦା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମସ୍ତକର ମୁକୁଟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ମୁକୁଟ ମୁଣ୍ଡଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ ନା? କ'ଣ କହୁଛ ଟିଚର ମାନେ, ମସ୍ତକର ମୁକୁଟ ଅଟ ନା? ଟିଚରମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖ କେତେ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୁପରେ ଏତେ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରୁପକୁ ମିଶାଇ ଦେଲେ କେତେ ଟିଚର ହୋଇଯିବେ? ଟିଚର ମାନେ ତ ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଆଶା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି। ଜାଣିଛ ତାହା କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ତ ବାପ ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ୱାରିସି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ମାଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। କେବଳ ୱାରିସି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ମାଳା, ସାଧାରଣ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ମାଳା ନୁହେଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କବାଲାଙ୍କୁ ମାଇକ୍ କର। ତୁମେ କୌଣସି ଭାଷଣ କର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତୁମ ତରଫରୁ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇ ଶୁଣାନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ନିଜର ମିଡ଼ିଆ ଅର୍ଥାତ୍ ମାଧ୍ୟମ ସୃଷ୍ଟି କର। ମିଡ଼ିଆ କ'ଣ କରିଥାଏ? ଓଲଟା ହେଉ ବା ସିଧା ହେଉ ସମାଚାର ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଚାର କରିଥାଏ ନା? ତେଣୁ ଏଭଳି ମାଇକ୍ ଆତ୍ମା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଦରକାର, ଯେଉଁମାନେ କି ମିଡ଼ିଆ ଭଳି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତାର ସନ୍ଦେଶ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ତୁମେମାନେ କହୁଛ ଭଗବାନ ଆସିଗଲେ, ଭଗବାନ ଆସିଗଲେ। ସେମାନେ ତ ଏହାକୁ ସାଧାରଣ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମ ତରଫରୁ ଯଦି ଅନ୍ୟ କେହି ଶୁଣାଇବେ ବା କୌଣସି ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଶୁଣାଇବେ ତେବେ ଅନ୍ୟମାନେ ଶୁଣିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ରୂପରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଶକ୍ତିମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଯିବେ ସେତେବେଳେ ବାବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଯିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ମିଡ଼ିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଦେଖିବା କରୁଛ କି ନାହିଁ। ଚାଲ ଠିକ୍ ଅଛି, ମାଳା ନହେଲା ନାହିଁ, ହାତର କଙ୍କଣ ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛ? ଯେଉଁମାନେ ଏହିଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ବାପ ଦାଦା ଦେଖିବେ କେଉଁଭଳି ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛ। ଆଚ୍ଛା, ସାହସ ତ ରଖିଛ ନା? ଶୁଣିଲ ତ ଟିଚରମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ଏହି ବର୍ଷ ଶିବରାତ୍ରି ସୁଦ୍ଧା ୱାରିସ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ମାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ତେବେ ଯାଇ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଶିବରାତ୍ରିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଖରୁ ବାହାରିବ ଶିବ ବାବା ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଶିବରାତ୍ରି ପାଳନ କର। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକୁ ତ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ରୂପରେଖା ପଠାଇଛ ନା? ଏମିତି ତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ କିଛି ମାଇକ୍ ଆତ୍ମା ବାହାରନ୍ତୁ, କିଛି ୱାରିସି ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ବାହାରନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ପୁରୁଷାର୍ଥ କର। ଭାଷଣ କରିଦେଲ,
ଶୁଣିଦେଲେ ଚାଲିଗଲେ ଏମିତି ନୁହେଁ। ଭାଷଣ କରିଦେଲ ଶୁଣିଦେଇ ଚାଲିଗଲେ ଏମିତି ନୁହଁ। ଏଭଳି ତ 66 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି ଏବଂ ସେବା କରିବାର 50 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିସାରିଲଣି। ଏବେ ଶିବରାତ୍ରିର ହୀରକ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କର। ଏହି 2 ପ୍ରକାର ଆତ୍ମା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ପୁଣି ଦେଖ ବିଜୟର ନାଗରା ବାଜୁଛି କି ନାହିଁ। ନାଗରା କ'ଣ ତୁମେମାନେ ବଜାଇବ କି? ତୁମେ ତ ଦେବୀ ଅଟ, ସାକ୍ଷାତକାର କରାଇବ। ତେଣୁ ନାଗରା ବଜାଇବା ବାଲା ବାହାର କର, ଯେଉଁମାନେ କି ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ ଗୀତ ଗାଇବେ। ଶିବ ଶକ୍ତିୟାଁ ଆଗେଇ। ଶୁଣିଲ ତ ଶିବରାତ୍ରିରେ କ'ଣ ସବୁ କରିବ। ଯେମିତି ସେମିତି ଭାଷଣ କରିଦେଇ କାମ ସାରିଦିଅ ନାହିଁ। ପୁଣି ସମାଚାର ଲେଖିଦେବ। ବାବା 500, 1000 ବା ଲକ୍ଷେ ଲୋକ ଭାଷଣ ଶୁଣିଲେ। ଭାଷଣ ତ ଶୁଣିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ଦେଲ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ୱାରିସି ଆତ୍ମା କେତେଜଣ ବାହାରିଲେ, ମାଇକ୍ କେତେଜଣ ବାହାରିଲେ। ଏବେ ସେହି ସମାଚାର ଦିଅ। ଯାହା ସବୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଆସିଛ, ଧରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛ, ସନ୍ଦେଶ ଦେବାର ମଞ୍ଜି ପୋତିଛ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବାବା ଭଲ କହୁଛନ୍ତି। ସେହି ସେବା ବ୍ୟର୍ଥରେ ଯାଇନାହିଁ, ସମର୍ଥ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଜା ତ ତିଆରି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ରାଜକୀୟ ପରିବାର ବା ରାଜ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାଜାରାଣୀ ବି ତ ଦରକାର ନା। ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସିଲା ବାଲା ରାଜାରାଣୀ ନ ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ରାଜାରାଣୀଙ୍କ ସାଥିରେ ରାଜଦରବାରରେ ମଧ୍ୟ ରାଜାଙ୍କ ଭଳି କିଛି ଜଣ ବସିଥାନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଆଚ୍ଛା, ଏଠାରେ ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମହାରଥୀମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ବାପ ଦାଦା ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆନ୍ତରିକ ସ୍ନେହର ପ୍ରମାଣ। କାହିଁକି ନା ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଚାଲୁଛି ନା, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା କେବେ ହେବ କେବେ ହେବ। ତେଣୁ ବାପ ଦାଦା ଶୁଣାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ମଧୁବନ ନିବାସୀ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଶୁଣିଲ ତ ମଧୁବନ ବାଲା। ମଧୁବନ, ଶାନ୍ତିବନ, ଜ୍ଞାନ ସରୋବର ସମସ୍ତେ ମଧୁବନ ନିବାସୀ ଅଟନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ମଧୁବନରୁ ନାଗରା ବାଜିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ? କେଉଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ? ଦିଲ୍ଲୀରୁ? କ'ଣ ମଧୁବନରୁ ନୁହେଁ? କୁହ ଚାରିଆଡ଼ୁ। ଗୋଟିଏ ଆଡ଼ୁ ବାଜିବ ନାହିଁ, ମଧୁବନରୁ ମଧ୍ୟ ବାଜିବ ଏବଂ ଚାରିଆଡ଼ୁ ମଧ୍ୟ ବାଜିବ। ତେବେ ଯାଇ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଜାଗିବେ। ମଧୁବନ ନିବାସୀ ଯେଉଁଭଳି ସେବାରେ ଅଥକ ହୋଇ ସେବାର ପାଠ କରୁଛ, ସେହିଭଳି ଏହି ମାନସିକ ସେବା ମଧ୍ୟ କରିଚାଲ। କେବଳ କର୍ମଣା ସେବା ନୁହେଁ, ମନ ବଚନ କର୍ମ 3 ପ୍ରକାର ସେବା ଏବେ ମଧ୍ୟ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଅଧିକ କର। ଆଚ୍ଛା, ମଧୁବନ ବାଲାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇନାହୁଁ। ମଧୁବନ ବାଲା ଭାବୁଛନ୍ତି ବାବା ତ ମଧୁବନରେ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଧୁବନର ନାମ ଶୁଣାଉ ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ମଧୁବନ ତ ସର୍ବଦା ସ୍ମୃତିରେ ରହିଛି। ଯଦି ମଧୁବନ ନ ଥାନ୍ତା, ତେବେ ଏମାନେ ସବୁ କେଉଁଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତେ? ତୁମେ ସେବାଧାରୀମାନେ ଯଦି ସେବା କରୁନଥାନ୍ତ, ତେବେ ଏମାନେ ସବୁ କ'ଣ ଖାଇଥାନ୍ତେ, କିପରି ରହିଥାନ୍ତେ? ତେଣୁ ମଧୁବନ ବାଲାଙ୍କୁ ବାପ ଦାଦା ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ର ସହିତ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମଧୁବନ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହ ରହିଛି। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ବିନା ତ ଗତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପର ମହିମା ଅଧିକ ରହିଛି। ପାଣ୍ଡବ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଉଭୟଙ୍କର ମିଳିତ ରୂପର ପ୍ରତୀକ ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପ ଅଟେ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ମଧୁବନ ନିବାସୀ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଶା ଅଛି ନା? ବିଜୟର ନିଶା, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନିଶା ନୁହେଁ। ପାଣ୍ଡବ ଭବନରେ ଅଧିକାଂଶ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଲ ଭଲ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ପାଣ୍ଡବମାନେ ନ ଥାନ୍ତେ, ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମଧୁବନରେ ମଜା ଲାଗି ନଥାନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ମଧୁବନ ନିବାସୀଙ୍କର ଏହା ମହାନତା ଅଟେ। ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ଏତେ ମଉଜରେ ରଖାଉଛନ୍ତି, ଖୁଆଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଡ଼ାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଅମୃତ ବେଳାଠାରୁ ମଧୁବନ ନିବାସୀ ପିଲାମାନେ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲେ। ଚାହେ ଏଠାରେ ଶାନ୍ତିବନରେ ଥାନ୍ତୁ ବା ଉପରେ ପାଣ୍ଡବ ଭବନରେ ଥାନ୍ତୁ, ଚାହେ ମଧୁବନ ନିବାସୀ କେହି କେହି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚାରିଆଡ଼ର ମଧୁବନ ନିବାସୀଙ୍କୁ ବାପ ଦାଦା ଅମୃତ ବେଳାଠାରୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ବାପ ଦାଦା ଯେଉଁ ଆତ୍ମିକ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ସାରା ଦିନ ଭିତରେ କେତେ ଥର କରୁଛ?
एवं केते समय भितर करुछ निराकारी एवं फरिश्ता बाबा एवं दादा एबे एबे निराकारी एबे एबे फरिश्ता स्वरूप यही दुईटी जाक स्थिति रे देहभान नाही तेणु देहर स्मृति ठारू जदि ऊर्ध्वरे रहिबाकु चाहुछ तेबे एही आत्मिक व्यायाम को कर्म करुथिले मध्य निजर ड्यूटी करुथिले मध्य गोटिए सेकेंड रे अभ्यास करि परिबो। एहा एक स्वाभाविक अभ्यास रे पड़ी जाऊ एबे एबे निराकारी एबे एबे फरिश्ता। अच्छा बाप दादा ड्रिल कराइले एही भली निरंतर भव चारिआडर बाप दादा स्मृति रे मग्न रहुथिबा एवं बाबा समान हेबार लक्ष्य को लक्षण सहित समान करुथिबा जो माने कोण अनुकोण रे विज्ञानर साधन गुड़िक द्वारा दिन रात्रि जाग्रत होई बसी रहिछंती सेही पिला मानकु मध्य बाप दादा याद प्यार अभिनंदन एवं आंतरिक आशीर्वाद देउछंती। बाप दादा जानिछंती जे समस्तक दिल रे वर्तमान दिलाराम बाबांकर ही श्रुति समाहित होई रहिछि तेणु कोण अनुकोण रे बसिथिबा प्रत्येक पिलांकु बाप दादा व्यक्तिगत भावरे नाम सहित याद प्यार देउछंती। जदि समस्तंकर नामर माला जप करिबु तेबे तो राति सरी जीव तेणु बाप दादा सबु पिलांकु शुभेच्छा जणाउछंती चाहे पुरुषार्थ रे जेउ नंबर वाला होई थाउ किंतु बाप दादा सर्वदा प्रत्येक संतानर श्रेष्ठ सम्मानकु याद प्यार दे देथांती एवं नमस्ते करी थांती। तेबे याद प्यार अर्थात स्नेह संपन्न शुभेच्छा जणाइबा समय बाप दादा सम्मुख रे चारिआडर सबु पिला स्मृति रे थांती। केही जणे संतान मध्य दुनियार जेकोसी कोण रे गाँ रे सहर रे देश रे विदेश रे जेउठी भी थाउ ना कहीं बाप दादा ताकू तार सम्मानर स्मृति देवा सहित याद प्यार अर्थात स्नेह संपन्न शुभेच्छा देइथांती कारण समस्ते याद प्यार अधिकारी अटंती कहीं जेहेतु से बाबा बोली कहिछि तेणु याद प्यार अधिकारी निश्चिंत अटे। तुमे सबु सम्मुख रे बसिथिबा पिलामानंक मध्य बाप दादा सम्मानर मालाधारी स्वरूप रे देखुछंती तेणु समस्तंकु बाप समान हेबार समान स्वरूप रे याद प्यार एवं नमस्ते। दादीजी सहित ठीक हो जाइछ एबे आउ कोनोसी रोग नहीं रोग छाड़ी पलाई जाइछि रोग तो केवल यही कथा देखाया पई आसीथिला जहाँकि समस्ते देखंतु जे आम पाखकु मध्य रोग आसुची तेणु यह कौनसी बड़ कथा नुहे। तेबे सबु दादी माने बहुत भल पाठ करुछ बाप दादा समस्तंकर पाठ को देखि खुशी हेउछंती। निर्मल शांता दादी को आदिरत्न अटना अनादि रूप रे मध्य निराकारी पितांकर पाखापाखी अट साथी रे रहुछ एवं आदि रूप रे मध्य राज्य दरबार साथी अट सर्वदा राज परिवार भितरे मध्य विशेष राजकीय अट एवं संगम जुगरे मध्य आदिरत्न हेबार भाग्य मिलिछि तेणु बहुत बड़ भाग्य मिलिछि ठीक कथा ना। तुमर उपस्थिति रहिबा मध्य समस्तंक पई वरदान अटे किछि कुह न कुह किछि कर कि न कर किंतु तुमर उपस्थिति ही समस्तंक पई वरदान अटे। अच्छा ओम शांति। आज वरदाता बाबांकर वरदान हेला लौकिक एवं अलौकिक जीवन रे सर्वदा नियारा होई परमात्मांकर संगर अनुभव द्वारा नष्ट मोहा हुआ। आज वरदान लौकिक एवं अलौकिक जीवन रे सर्वदा नियारा होई परमात्मांकर संगर अनुभव द्वारा नष्ट मोहा हुआ। सर्वदा नियारा रहिबार चिन्ह हेला प्रभुंकर स्नेहर अनुभूति करिबा एवं स्नेह जेते अधिक होइथिबो सेही अनुसारे बाबांक साथी रे मध्य रहुथिबे अलगा हेउ नथिबे। तेबे स्नेही ताकू कुहाजिबो जे सर्वदा साथी रे रहुथिबो। जेहेतु बाबा सर्वदा साथी रे अछंती तेणु समस्त बोझ बाबांकु अर्पण करी निजे हालुका होई जाओ। एहा ही हेउछि नष्ट मोहा हेबार सहज विधि। किंतु पुरुषार्थर विषय रे सदा शब्द उपरे विशेष गुरुत्व दियो।
ଲୌକିକ ଏବଂ ଅଲୌକିକ ଜୀବନରେ ଯଦି ସର୍ବଦା ସାଥିରେ ରହିବ ତେବେ ସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କର ସଙ୍ଗର ଅନୁଭବ ହୋଇ ଚାଲିବ। ସ୍ଲୋଗାନ, ଯଦି ବିକାର ରୂପୀ ସାପ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜର ଶଯ୍ୟା କରିଦେବ ତେବେ ସହଜ ଯୋଗୀ ହୋଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।